बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हो मलगरी टिक टाक यू मिलन तासु बर जोड़ी खुशहाल भी टिक टाक भाई जैम तासु तासु मलगरी करीम खान देव शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सर अभ्यास तासु खिदमत की हाजिर है नन क्लास की बमंग डिस्कस को ची व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन डेट इंपॉर्टेंट क्लास थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन से तभी कि तासु तरह पूरे जमंग चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज नवी सब्सक्राइब करी फॉलो इन सब्सक्राइब की मलगरो से शेयर की राजी क्लास स्टार्ट को क्लास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेसिप्रोकल से तभी छे mutual relationship or mutual understanding د یو بل سره په صلاح رضا باندې چې کله دوه پارټیز په خبره باندې راضي صلاحي یا یو اکشن کیږي او د هغې اثر په دوه پارټیز باندې کیږي ټیک شو کنه د ته ریسیپروکل وی ریسیپروکل مین چې میچوال ریلیشنشپ میچوال انډرستانډینګ د ته کلاس څه شی وی د ته ریسیپروکل وی تعریفي داري کلاس چې ریسیپروکل pronoun is a pronoun that shows mutual relationship. Mutual relationship means چې دوه پارټیز ته یو شانت ریلیشن یو شانتي نقصان هم یو شانتي فایده هم یو شانتي ګټه هم یو شانتي تاوان هم یو شانتي دي ته میچوال ریلیشنشپ وی کلاس اوکے مطلب یو کار کیږي او داغي اثر په دوه کسانو باندې کیږي د ته وی ریسیپروکل پروناونز پروناون الریډي موږ ویلي کلاس چې هغه ورډز چې د ناون په ځای باندې یوز کیږي क्लास बया लगे दसे वही छे reciprocal pronouns refer to a situation that your situation te refer कीगी your action te refer कीगी अब आई किसी where someone or something performs an action on others and receive the same action in return class your action दी यो कस एक्शन कई और अब एक्शन वापस दिल जे कम देनो पर रिटर्न के राजी दी तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुई नो में लगरान दी तारीफ ग्रान दी मिसाल ने आसान दी पोई बशी पे क्लास रेसिप्रोकल प्रोनाउन अदा वाहिद अगर प्रोनाउन दी छे द टूल मर एज एन ऑब्जेक्ट यूज कीगी नो प्रोनाउन जे मुंग सुमर देना हुए एल मख के मुंग 20 क्लासेस पर प्रोनाउन वागस्तल अगर मुंग सर यूज कीगी वी कैन यूज देम एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जे कम दी द इंग्लिश की सिर्फ दो दी क्लास यूज हम से दी ईच अदर or both मुझे class one another that दो class द मुस्रा reciprocal pronoun the each other और class each other and one another class each मुंग यवाज़े में इस्तेमाल लेवल issue as an indefinite pronoun other मुंग indefinite pronoun use कोल issue दारंगे class one चिकम दे मुंग as an adjective use कोल issue as a noun use कोल issue दारंगे class खुदा चिकल ये उज़े को मुंगा each other or one another da pangreze ki reciprocal pronouns di class each other chikan de between two persons or thing kala chi de do kasanu pe mens ke relationship mung sho ko de do kasanu pe mens ke de do parties pe mens ki de do kasanu pe mens ki mung batul mer each other lagaw kala chi mung puxto ki orto yo bal sara आगे ये वर्ड सेमीना कि they love each other मतलब दो कसान दी each other mean दो parties दो कसान दो सीजुना दो नमूना ओके और one another चिकम दे क्लास more than one person more than two persons or three persons or five person उर्दू के दे दोनों पर राजी एक दूसरे के साथ क्लास other होता सुपी जने के मुझे यार on the other hand this is very important on the other hand बल तरफ था on the other hand now class each other and one another क्लास राजी द each other यो सो एग्जांपल्स गुरु छे दस संग द दो पार्टीज पर मस करे जम क्लास मुझे अली एंड एकरा लव each other अली यो कस्ती एकरा यो जनेरा द लव अगी मुन के चासरा each other दो कसान दी अली एंड एकरा लव each other या क्लास बल मंगवायु छे द कोचेस स्पोक टू each other about the strategy यो दो टीमों ने मुकाबला की और द यू टीम यो कोच द बल कोच द ऑटोमेटिकली पता लगे जे दो कसान दी जे दो कसान यो बल से खबरें उकड़ दी स्ट्रेटजी बारे के नो दी त मंगवायु each other मतलब दो कसान दी दो टीमों वाला द कोचेस स्पोक to each other about the strategy या क्लास में गबल वायु कि both teams played hard against each other how many teams टीमों ने सुमरो क्लास दो both teams played hard against each other दोनों टीमों ने देवबर से डेरा सख्त मुकाबला उकला द्वारा गली दी जगह क्लास each other रागले या क्लास में गबल वायु कि they gave each other presents दो कसान दी दो मलगरी दी दो दोस्तान दी दो यारान दी हर सुख दी आगे यो बल्ले तोहफा वरकला मतलब चिकल देव लगे नो द each other कल वो लगे दो न मुंग तला दे पता वो लगे द दे पता वो लगे ना चिदा सो कसान दी द्वा कसान दी चिद they gave आगे वर्क लल gave class past indefinite they gave each other presents उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए तहाइफ दिए क्लास दा मुंगा द दो कसान द पर मुंगी उसको या क्लास मुंग बल वायु चे सना एंड उरूज can wear each other's bangles
bangles mean بنگړي سنا او عروج مثال دوه خويندې دي هغه د یو بل بنگړي اچول شي سنا ان عروج دوه کسان دي they can wear هغه اغوستي شي څه شي each other's bangle او the others مدل د کلاس دا ما په کوم یو فارم کې په possessive form کې ما لګولې دي په other پسې apostrophe s لګولې نو سنا ان عروج can wear each other's bangles راځي کلاس چې اوس one another تلل شو one another څه ته کلاس چې کلا ډیر کسانی منګ وی هغه په خپل منځ کې جګړه وکړه they fought with one another مطلب د دوه ډیر کسانو شپږ تر لسل کسانو نو کلاس دې مثال ته ګوري کلاس اوس منګ وای چې the kids spent the afternoon kicking the ball to one another the kids ماشومانو spent ورځ تیر کړه پس کې تیر کړه kicking the ball بال به لته ورکولې څنګه to one another یو بل ته مطلب ډیر ماشومانو د دې one another پته لګیدا چې the kids were many in numbers more than two د دوه سیماو the kids spent the afternoon kicking the ball to one another یا کلاس موږ بل وایو چې the members of the board congratulated the board members چې کوم دی یو بل مبارکي ورکړه congratulated one another یو بل مقابل مبارکي ورکړه بس معنی on a successful quarter په یو بهترین end باندې quarter باندې نو class the board member they were many in numbers they mean they were more than two یو بل they congratulated to one another they congratulated one another یو بل مبارکي ورکړه په یو successful trial باندې نو class پته لګیږي چې they were many in numbers they were not two یا class موږ بل وایو چې the elephants stood close together in order to protect one another the elephants چې کوم دي هاتیان چې کوم دي stood close together هغه یو بل ته نږدې ودرېدل in order ولي to protect one another چې یو بل خیال مطلب یو بل تحفظ ورکي mean they were many in numbers بلا هاتیانو یو بل سره نږدې ودرېدل چې څوک ورته نقصان نه رسي نو one another class یا class منګ وایو چې the people were fighting with one another there were many people the many crowd were there and they were fighting with one another mean they were more than two the دوه سره کسانو یا class منګ وایو چې the crayfish started eating one another چې کوم crayfish دی چې کوم ته خوراک نه ملایږي بیا خپل ځان په خپل خوري لکه یو بل خوري نو they started eating one another mean بلا fish د دنیا دی هغه یو بل شروع یو بل خوراول مطلب دا چې یو بل خوړل شروع کړه یا کلاس منګوي چې the team members played their hearts out for one another ټیم ممبر چې کوم دی هغه داسې مقابله د یو بل لپاره وکړل چې زلونه یو بل لپاره بار کړه د چا لپاره هارد آوټس مین فار ون انذر د یو بل لپاره مطلب دا چې they played very well کلاس د بیان ساتي چې ما تاسو ته وی چې دا reciprocal pronoun موږ د جملې سبجیکټ نشي یوز کولای they always come at the like the object of the sentence کدا ویم دا صحیح ده چې they smiled at each other مطلب دوه کسان دي هغه یو بل ته وخندل they smiled at each other دا نشي مېلې چې each other smiled at them کلاس دا بغلطي each other smiled نه they smiled at each other یا کلاس منګه د دې سره تاسو د reflexive pronoun له خیال کوي د دې meaning کې change دي که زه دا ویم کلاس چې عدنان and Bilal hugged each other عدنان او بلال ورونه دي هغه یو بل غاړه ورکړه they hugged mean گلے لگایا نو کلاس mean چې Bilal hugged Adnan hugged Bilal they hugged each other مطلب هغه اکشن دی چې یو کوم اکشن چې تاسو کو واپس تا ریسیو شو کلیر تا هغه غاړه ورکړه تا غاړه درکړه مطلب reciprocal mutual relationship دی نو class Adnan and Bilal hugged each other کدا وې چې Adnan and Bilal hugged themselves no it means چې Adnan ځان لغاړه ورکړه Bilal ځان لغاړه ورکړه hug themselves mean دا action واپس reflect شو هغه subject ته ها class او دا last example دی تاسو څنګه کوم چې class د بجلی راتلو ټایم دی زم چې ټاپک زر ختم شي class دغه چې کوم دی څه شی ورته وي دا موږ possessive کیس کوم استعمالول شو په other پسې با apostrophe اس واچو او دا به زموږ سره شي کلاس شي دا به زموږ سره شي possessive case موږ the countries agreed to respect one another's trade routes the countries agreed ملکونه په دې خبره باندې رضامند شو to respect خیال بساتی
تحفظ به ورکوي پروټوکول عزت به ورکوي څه ده one another's trade routes another پسې مې کلاس apostrophe s trade routes چې کوم تجارتي لارې دي په دې به یو بل ته پرابلم نه جوړي کلاس سمپل غونډه کلاسو چې کوم reciprocal pronoun دی reciprocal relationship mean mutual relationship مطلب کوم ایکشن چې تکي اب ته واپس راځي موږ سره انګلیش کې دوه reciprocal pronouns دي each other between two persons or two things one another mean more than two persons or things نو کلاس یو ایزی اون د کلاس او تاسو په خپل مهرباني وکړئ چې کلاس په دې باندې تاسو سه ایگزامپل سنټنسز ولیکئ او ماته بل خلک ماته واتس اپ کې ډایرکټ الریډي واتس اپ نمبر په سکرین تاسو تخکاری کماته واتس اپ کوي هم ویل اینڈ ګډ هو که تاسو کمنټس کې لیکئ هم ویل اینڈ ګډ او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې تاسو د خلکو ته فایده وشي ثانک یو ویری مچ السلام علیکم